Hello everyone. Here are lines and angles for class 9 and 10 दोनों के लिए. हाँ, तो ये पैरेलल लाइंस दो है, ये जो है ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्सल. ये ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल लाइंस, और जो लाइन सी डी ये है ट्रांसवर्सल है सी डी, और ए बी और पी क्यू दोनों पैरेलल लाइंस. इसमें जो एंगल है ना, एंगल को क्या क्या बोला है देखो, এইবিলাক एंगल की एंगल आमी कोआ है. सो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 এইকেইটা एंगल আছে. এই প্ৰতিটো এংগেলৰ লগত প্ৰতিটো এংগেলৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে. ৰিলেশ্যনবিলাক মই আজি লিখি দিম তোমালোকক. সো एंगल 1 और एंगल 2, फार्स्ट एंगल 1 एंड एंगल 2 এই দুটা ললে কি হ'ব? এই দুটা এনেকুৱা এংগল থাকিলে আমি তাক কোৱা হ'ব লিনিয়াৰ পেয়াৰ এংগল. লিনিয়াৰ পেয়ার of angle. Okay, जैसे एंगल 1 2 जेनेকৈ लिनियर पेयर ऑफ एंगल, जेनेকৈ एंगल 2 3 लिनियर पेयर होबो, 1 4 होबो, 3 4 होबो लिनियर पेयर. ठीक है, एंगल 1 2 2 3 3 4 1 4 all are linear pair of angle. Now so angle 1 and angle 3, angle 2 and angle 4, এনেকুৱা angle like angle 1 angle 3 angle 2 and angle 4 এইবিলাকক কোৱা হ'ব vertically opposite angle. vertically opposite angle এইবিলাক কোৱা হয় vertically opposite angle. Understood? বুজি পাইছা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল? ওকে, এইবাৰ তললৈ চোৱা যে 3 আৰু 4 3 আৰু 5 4 আৰু 6 কি হয়? 3 আৰু 4 লগতে 4 আৰু 6 এই দুটা কি কোৱা হয়? এনেকুৱা এংগলক কি কোৱা হয়? কো ইন্টেৰিয়ৰ এংগল. মনত ৰাখিব, এইবিলাকক কোৱা হয় কো ইন্টেৰিয়ৰ এংগল. ক্লিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ? ওকে, এতিয়া চোৱা এংগল 3 আৰু এংগল 6, এংগল 4 আৰু এংগল 5 কি হয়? एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5 এইবিলাকক কি কোৱা হয়? এনেকুৱা এংগল যদি হয় মানে ট্ৰান্সভাৰ্সাল দুই ফালে হয়, এইটো কোৱা হয় আমাৰ অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগল. ওকে, থ্যাংক ইউ ফৰ বাই বাই.